हेलो जमाने जय जगन्नाथ वेलकम कर नुआ वीडियो को आपण मैंने रेडी तो आमे भी रेडी तो अबे भाई सकाल सकाल एमाने बुलिया को आसथिले सानू नंडा मु भाई राति 4टार आसिक एठी शोइछि कि पवन पूरा एसी एसी भी आगे किसी काम करनी एत ठंडा एत माने मन होनी घर को जावाई कौन करिया कहे नंडार सान बैग बैग आंब गोटे आइले मुझे शोइछि आसी मत उठेले कहले अरे तू शोच आम आंब गोटे आसिलुनि हाथी फाती भाई किसी देखा मिलूनी खाली सुखिला कहते हाथी हाथी सतरे किंतु हाथी आइछि 80 वर्षर बुढ़ा नंडा केमती पूरा जाके एते भाई एते मजा लगुच घर को जावाक इच्छा होनी एते शांति सकाल सकाल सूर्य उदय हो गलानी आ भाई देखो बंध पड़िया भाई केते सुंदर लगुच आम बंध उपर शोचु बसीचु एपटे टोका भी शोलानी आ पानीटा भाई देखो पूरा ए क्लास पानी आउ काली तो भाई 2-3टा पद्मफूल फुटीला आज आउ सेपटे भी 2-4टा पद्मफूल फुटी किंतु बहुत दूर हो जापटे भाई आने जाऊ भय लगुच बंध पड़िया भाई बुलाबुली करिए कि मजा मुना कौन जापार ये केते जोर पवन हो फांका बहुत बढ़िया भल लगुच भाई ये दुटा शोईते एपटे एपटे गोटे वीडियो को स्टार्ट करदेली भाई हाथी भयर तो भाई आम आगू जाइए सियाड़े जाइए काली जो आंब थोड़ा अच्छी सियाड़े किंतु हाथी भयर भाई आम भय लगुच सियाड़े जावाक बाई चान्स आप गोटोथिया आंब गुरा हाथी सडन आसिक पाखे पहुँच आंब गोटौचु आम डाल गुरा टे हल्ई दूसरी हाथी भाई 5-6टा ना 10-12टा हम हाथी पलि आसते पूरा मुंड खराब कर दूसरी माने देखो यहाँ जाइए ना कौन केमती सब करदे बाट गुरा पूरा धूली फूली उड़े पूरा मुंड खराब छिनछतर कर बाट गुरा भाई बंध उपर केते समय बुलू से आम माड़ुआ बीट घर टी भाई ये फरेस्ट मान बीट घर हाथी हाथी आइले भाई किसी टेंशन ना या उपर चढ़ी सी एकाथर के ऊपर चढ़ीजु हाथी हाथी जहाँ आराम से देखा देख करें जहाँ करेंगे यहाँ भाई है आम माड़ुआ बीट घर भाई बहुत बढ़िया सुंदर जगह जुआड़े देखिए आम गछ आउ चार पूरा घन जंगल मुंडा आंब ना चल ऊपर जा कही चल ऊपर सका आम बुलिया आई मत कम लगे कहे नलक बस मारे मुझे पा कौन कर मटिया पानी पानी देखुन मुंडा पाटा मार सीना आसला आसला देख मटिया पानी देखुन मटिया पानी पीना ए पानी कलरटा देखा चल मन दुख होगा ऊपर जा परमिशन आने सी के आसे सी उठे सी उठला पर सीना जहाँ करिया किंतु भाई ये जावाक इच्छा होनी एत जोर ठंडा बन बाड़ूँ आ चारिया तो भाई पूरा सफा बहुत बढ़िया एरिया शांति एरिया गाँव गले खाली केचरे मेचरे भेचरे भेचरे खाली गाड़ी कौटे हाँ सेपटे भाई रास्ता अच्छी सियाड़े गोटे कौटे धड़स लिखाई 12 किलोमीटर आहरी भाई रास्ता केते भितर को अच्छे कौड़ जा जानी पार्नु कि हाथी आसवे तो आगे हाथी आसवे कह सानू कड़े आईचु आंब पाइनु चाहे मुझे गछ हल्ई दूसरी आंब नहीं गेट चाबी पड़ो गेट चाबी फिटा अच्छे से भाई न कही केमती बस मन इच्छा से भाई आसे भल हाँ तुमको कि अवस्था पूरा शोचनीय छी लज्जा ये अवस्था आ रेडी साइकिल पुणी रेडी चलो चलो कैटरिंग मालिक शंकर खाली पैसा गणी चली आमको 2-4 खंड दियो कौट आइलु बोपा माँ एति पैसा मत मिल जातानी प्रबल मन दुख सामने कहीं ऑफिस आसली खाई कि ऑफिस रेडी आइला आसिक हम भाई रोड साइड जो बरफ आंब थोड़ा रोड साइड था से सब कटाकट हो जाए इलेक्ट्रिक पोल जो से सब कटाकट हो जाए प्रबल मन दुख जी आंब गला जी छाई भी होता कौन मैंने देखो केमती कटाकटी चली गछ काटिदे भाई बहुत दुख लगुच गछ लगाऊनी ये गवर्नमेंट कहे गछ लगा एपटे गछ गुरा कटाकटी चलती कौन करिया कह एपटे बरगछ देखो केते बाट मारिक एरा सब काटी पूरा केते फांका गला भाई छाई भी हम लोक आस भाई ये केते लोक बस पड़े
ସବୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏପଟେ ବରଗଛର ସବୁ କଟାକଟି ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଡାଳ ଥିଲା ଏରା ସବୁ ହାଣିକି ପୁରା କେମିତି ଗୁଣ୍ଡ କରି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆମ ରିଙ୍କୁନି ଏଠି ଭାରି ଖୁସିରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଭାଇ। ଯେଉଁ ଗଛ କାଟିଲେ ତମର କ'ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି? ଗଛ ମାନେ କାହିଁ କାଟିଦେଲେ ଏତେ କ'ଣ ଭାଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା? ଭାଇ ଏକର ମୋ ସୁପରଭାଇଜର ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ମୁଁ କହିବାକୁ ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଗଛ ଗୁଡ଼ା କଟା ହେଇଗଲା ଗଲା ସବୁ କାଟିକି ଆମର ଗଛ ଗଛ ସବୁ ନଣ୍ଡା କରିଦେଲେ। ରାସ୍ତା ଭାଇ ପୁରା ଖରାରେ ଏମିତି ସଦାବେଳେ ରହିଲା। ଗଛ ଲଗା ହେଇପାରୁନି, ଗଛ ଖାଲି କାଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଗଛ ବଞ୍ଚେଇବା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ପୁଣି ଥରେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ସବୁ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ବରଗଛ ଯେମିତି ବହୁତ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ ନା ଭାଇ। ବହୁତ ଭାଇ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଗଛରା ହଣାହାଣି କରିଦେଇକି ଆଣିଲେ ହେରି। ଭାଇ ପ୍ରବଳ ଗଛ ଛାଇ ଦେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାଇ ହାଣାଇକି ସବୁ ଆଣିଲେ ହେରି। ରାସ୍ତା କରରେ ହେଇଛି ମାନେ ହାଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କ'ଣ? ଯଦି ହଣା ହେଲା ଆଉ 2-4ଟା ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଗୋଟାଏ ଗଛ ବଦଳେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ସରକାର ଖାଲି ହାଣି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିଛି ଗଛ ପଛ ଲାଗୁନି। ଆମର ସବୁ କାଠ ଆଣିଛୁ ୟାଙ୍କର ସବୁ କାଠ ଆଣିଲେ ପେଲିଲୁ କାହିଁକି? ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ପେଲିଲୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବଢ଼ିଆ। ବର୍ଷା ବି ଆସିଲାଣି, ଖେଳ ବି ଆଜି ହେଇପାରିଲାନି। ସବୁଆଡ଼ୁ ଭାଇ ମନ ଦୁଃଖ। ସେଇଥିରେ ଆଜି ରାହୁଲ ଗୋଟେ ବି ମୋଡ଼ି ହେଇକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ହେଇନି। ଆଉ ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି। କୁଆ ଯାଉଛୁ ମାମୁଁ ଗଲା ରାତିରେ? ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ଯିବିନି। ମୁଁ କେଉଁଦିନ ଯାଇଥିଲି ମ ଆମ ପାଖ ବୁଢ଼ାଟା ମିଶୁଆଟା ମୁଁ ଯାଇନି କହୁଛି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ନେବୁନି? ତମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ଯିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ନେବନି? ଫୋନ୍ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ। ମାଡ଼ଗୁଡ଼ି ହେଲେ ତାର ଛିଣ୍ଡିଗଲା ରେ। ତା ସାର୍ଟର ଛିଣ୍ଡିଗଲା ଏଇଟା। ତା ସାର୍ଟର ଏଇଟା ଛିଡ଼ିଗଲା। ଅଇଥା ସେ ଠିକ୍। କ'ଣ ହେଇଛି? ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଠି? କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି? କେମିତି? ଦିନ ଯାକ ତ ଭାଇ ଆଜି ମନଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କାହିଁକିନା ଗଛ ଗୁଡ଼ା କଟା ଯାଇଥିଲା। ତ ଭାଇ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରବଳ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଭାଇ ଯେତିକି ଛାଇ ଦେଉଥିଲା, ମାନେ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଗଛ ଗୁଡ଼ା କଟା ହେଲା, ପ୍ରବଳ ଖରା ବି ହେଉଛି। ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାଇ ତ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧୁଛି, ମୋତେ ହାଲିଆ ବି ଲାଗୁଛି। ଯାଉଛି ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ି ଭାଇ। ଭୋକ ବି ହେଉନି, ନିଦ ଲାଗିଲାନି ମୋତେ। ଟାଇମ୍ 7:30 ହେଇଛି, କିଛି କାମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଦିନରେ ତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, ଏଣୁ ଭାଇ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ଭାଇ ବେଶୀ ସମୟ ବ୍ଲଗ୍ ବି କରିହେବନି, ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ।